ان کے مطابق فری عمرے کا جھانسا دیا تھا. خاندان فری عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس دوران ان کے ساتھ باقاعدہ ایک بیگ مبینہ طور پر ڈرگز کا ٹریول کروایا جاتا ہے, اور اس وقت وہ بیگ پکڑے جانے کے نتیجے میں پورا خاندان پھنس چکا ہوا ہے. اور ان کی معاونت مدد کے لیے کوئی سامنے آئے نہیں آئے سمجھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کزن ہے, نیر عباس اس کا نام ہے, 2 اس کی بچیاں ہیں اور تقریباً وہ 10 لوگوں کی کفالت بھی کرتا ہے. 37 سال اس کی عمر ہے. اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو ہے, ایک خالہ ہے. وہ نیر عباس کو وہ ساتھ لے کر گئی ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہیلپ وہاں کرے ویل چیئر پر عمرے کے لیے. ہمارے گاؤں کا ایک ابرار حسین نام کا بندہ ہے, وہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں کام کرتا ہے. ابرار حسین اس کا تعلق صدام حسین شاہ تھا, صدام حسین لکھوانا, صدام حسین لکھوانا, ہاں 210 ریبے کا وہ رہشی ہے. اس کے ساتھ اس کے تعلقات بنے. صدام حسین نے کہا کہ میں عمرے حج کے لیے ہر سال تقریباً 4 سے 5 لوگوں کو بھیجتا ہوں فری عمرے. اچھا جی. جب اس نے یہ کہا ابرار کو, اس نے کہا کہ مجھے بندے دیے جائیں جو میں ان کو سال ثواب کے لیے نا فری عمرے کے لیے سعودی عرب بھیجوں. کوئی بھی بندے پھاڑ کے بھیج دو, کوئی بھی بھیج دو. اس نے پھر ایسا کیا کہ اس نے ایک اپنی والدہ کو تیار کیا, ایک میرے کزن نیر عباس کو تیار کیا, اس کے ساتھ ہی اس کی ایک پھپھو تھی انور بی بی, اس کو تیار کیا. اچھا جی. انہوں نے تمام ڈاکومنٹ صدام حسین کو دے دیے. اچھا جی. صدام حسین نے ڈاکومنٹ لیے اور اس نے ہی عمرہ ٹکٹ یہ سب اس نے کیا. اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی میری منت ہے کہ ان لوگوں کو میرے ڈیرے پہ چھوڑنا ہے, میں اپنے ڈیرے سے اپنی کنوینس پر ان کو اسلام آباد چھوڑوں گا. اصل کہانی کیا ہے کہ پوری فیملی کا اعتماد جیتنا ہے کہ جناب آپ کا جانا ہی نہیں, جانے کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی میری منت کی ذمہ داری ہے تو میں ہی پوری کرنی ہے. والدہ ایویں ٹوڑتی. بس میرے بھائی نے اس کے اعتبار پہ بھیج دیا, لیکن آگے سے یہ پتہ نہیں تھا وہ نوسر باز نے یہ دا لگانا تھا. کی نکلا ہے بیگ؟ پتہ نہیں سر, وہاں سے کوئی غیر ممنوع چیز کو نکلی ہے, ممنوع چیز کو نکلی ہے. اور میری والدہ نے کال کی کہ اس طرح ہم نے پکڑ لیا جدہ سے کوئی چیز نکلی. ہمیں جب اسلام آباد سے گئے نا, رات ادھر رہے, انہوں نے کھانے میں کوئی چیز ملا دی ہے, ان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا ہمارے بیگ چینج کر دیے. آپ ٹور کے اندر نہیں گئے؟ کون سر, اسی نہیں ہو تو جدو مکو آنے تسی فیملی نو اوتے سی آف نہیں کرن, ایئرپورٹ نہیں چھڈ, نہیں بہت خوش ہے عمرے تے جا رہے ہیں مفتی سے آگے والا نہیں نا پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے رات جب ان کو پروٹوکول دیا, کھانا کھلایا اور پتہ نہیں کیا چیز ان میں ملائی, ان کے ہوش. تو یہ سمجھ رہے ہوگے کہ کوئی ولی مل گیا ہمیں. تو وہ ولی اب کہاں پہ ہے؟ وہ اپنے رہائش گاہ پہ ادھر مکو آنے میں ہے. آپ نے پولیس کو بتایا؟ پولیس والے بھی نہیں کوئی رپورٹ نہیں درج کر رہے, نہ ایف آئی اے والے. ایف آئی اے میں بھی گئے سر, ایف آئی اے میں بھی گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے, کوئی ثبوت ہے, لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنوائی ادھر بھی ہوئی, کیونکہ یہ صدام شاہ جو ہے ادھر ہی انہوں نے جو ہے نا ان کو واپس کر دیا کہ ہم ان کو لے جائیں گے. وہ پٹھان آگے تھے جہاں وہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ جب ایئرپورٹ پر گئے ہیں تو ادھر ہی ان کے جو سامان ہے نا وہ تبدیل کیا گیا ہے. جب سامان تبدیل کیا گیا ہے تو کس نے بتایا آپ؟ یہ جب 1 اکتوبر کو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور ہمیں 6 تاریخ کو پتہ چلا ہے. 6 تاریخ کو اس کی والدہ نے کال کیا ہے ابرار بی بی نے. اس نے کہا ہے کہ جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں, اس نے کہا کہ نے کوئی ساڈے بیگ میں کوئی چیز پا دیتی ہے. بس یہی انہوں نے گل کی, سانوں پتہ چل گیا. اصل نے پھر اس تو بعد صدام شاہ نے رابطہ کیتا. صدام شاہ نے آخیا نہیں جی بالکل ٹھیک نے فلاں فلاں, لیکن اس تو بعد دوسرے دن نیر عباس جڑا میرا کزن ہے, وہ نیر عباس نے میرا رابطہ ہویا. انہیں پھر دسیا کوئی چیز کوئی اس طرح دی نکلی ہے جہی وجہ تو سانوں بھی نہیں پتا. انہوں نے بھی نہیں پتا کہ نکلا. ہاں جی, یہ اجے تک انہوں نے یہ بھی نہیں پتا. بیگ وغیرہ ان کے پاس ہی ان کے اسٹڈی میں. اور یہ 1 کا واقعہ ہے, صبح 6 بجے فلائٹ ہے. میں نے 3:30 بجے فجر کے ٹائم بھی کال کی ہے, تو اس نے کہا کہ جو ہے نا ہم 6 بجے فلائٹ ہے 1 اکتوبر. جی کنے بندے اس ٹائم اسلام لو شامل, کنے بندے اس ٹائم اندر نے اتنے پولیس کو؟ جی سالے تے نے بندے 2 جنانیاں آئے کہ نیر عباس ادھروں 2. امام مسجد تے ہوندی بیوی. ہاں جی ہاں جی, بالکل 5 ہی اندر. ہاں 5 ایک قافلے دے طور پہ گئے تے جی انہیں آخیا مفتی مان بھیجنے نے بندے. مفت بھیج ہاں پورا کر. امام مسجد میں اندر آتا پنڈ تے ہی ہوا امام آپ دے پنڈ دا امام مسجد. ان دے پنڈ تے ہی. یہ تو ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے بھائی, یہ ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہے. یہ جھانسا دے کر آپ نے لوگوں کی جانیں پنسا دی ہیں.
कोई किसी इदारे से रब्ता किया आपने? खारजा ना हाँ, दफ्तर खारजा से किया है। क्या कहता है? सफारत खाने में गया, उन्होंने कहा ये तो हमारा बनता ही नहीं ना, वो जो एम्बेसडर है। हाँ जी, इस्लामाबाद में गया, उन्होंने सफारत खाने का नहीं बनेगा, ये दफ्तर खारजा का बने। हाँ जी, दफ्तर खारजा गए हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन दिए हैं तो उन्होंने रिसीव कर लिए, कहते हैं हम रिपोर्ट भेज देंगे जद्दा में। अच्छा जी। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। बंदे जो तीनों हैं ना, तीनों ही अनपढ़ हैं। नैयर अब्बास भी नहीं पढ़ा हुआ। एक औरत की वो ज़ियारत बीबी जो है उसकी उम्र तकरीबन 55 साल है, अनवर बीबी की 60 साल। मसला भाई ये है कि वो लोग तो राजी बहुत थे कि अल्लाह ते दर तू बुलावा आ गए, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਰੰਗ ਚੋਖਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਆ ਵੇਖਣ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬਖਤ ਟੱਪ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ पूरे 2-3 खानदान बर्बाद करते ने, 5 जी बर्बाद हो गए। एक उसके अपने गांव का इमाम मस्जिद और उसकी बीवी, यानी जो ज्यादा हेस्टी थे, जो लोग ज्यादा तड़प रखते थे, मैं इसको हेस्टी नहीं कहना चाहूंगा, जो लोग ज्यादा तड़प रखते थे उनको पिन पॉइंट किया गया। पिन पॉइंट करके उनको अपने साथ मिलाया, यहां से लिया, फैमिली का एक बंदा नहीं साथ लेके गए इस्लामाबाद, ताकि कोई काने गल ना पा दे। और उसके बाद फिर कहानी ये होती है। और किसे पूछा किनू रोनी है, उन्हें क्या उन्होंने रोनी आ जिन्हों ने पूरा टब्बर बर्बाद कर दिता है, पर इन्हों का टब्बर नहीं बर्बाद होया, इन्हों का सब कुछ ही उजड़ गया है। ते किसे जालिम ने इतने शबखून नहीं मारिया, बदबख्ता ने रब दे घर ले जाके लुटिया है, ते ऐसा लुटिया कि पूरा टब्बर जिहड़ा है उत्थे रह गया। उमरा करन गए सी, फ्री उमरे दे झांसे च पूरा खानदान बर्बाद हो गया है, ते इस वक्त तो सऊदी जेलां पे है। होया कि ये समझने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, सबर करो, सबर तो वड्डी कोई शय नहीं। रोला की होया? मैं तो मदीने दी पारू गलिया बच्चे नू, मेरा बच्चे दी कोई कसूर को नहीं आई, मैनू पता कोई पीर कोई आया, 2 लाए दे मांग गया है। पीर लेके पीर लाए दे मांग, तुसीं जानदे सो पीर नू? मैनू तो पता ही कोनी ते कितों दे। कौन कौन गया तुहाडे घरों? साढ़े 4 जने, अज तू 3 गए नू, ते पीरा उन्होंने गलिया चाहे 2 जने उन्होंने गले ही नहीं। औरतां किनियां ने? 3 औरतां ते एक मर्द है, 2 एक उथू दा ते एक इथू दा, साडा नहीं अरबास है। कुल 5 ने, उन्हें चो 3 ही तुहाडे ने? हाँ जी, 3 साडे। उन्हें च कोई भी वापस ना आया? नहीं जी, नहीं आया कोई। की होया अम्मा? कुछ भी नहीं, मैं तो अंदर मारते गलिया सलाम करे नू, मग मेरा बच्चा पानी मार गया, मैं रंडे समानिया, मैं रन्ने समानिया, मेरा बच्चा वो काम कार कराना ला, और मेरा बच्चा दुए निक्के निक्के उन्होंने ना पता सोर कोनिया, मेरा बच्चा ना नाम ना लाया चाया है, मेरा बच्चा ही आना कोई नहीं आ, उनने में कोई तरीका ही कोनिया, मेरा बच्चा ना सोने दरबान मदीने वाले दे वगया जांदा, मैं आके सलाम करन जांदा पिया है, मैनू ऐ को नहीं पता किसे मेरे बच्चे नू दा इने वाले दे बूहे ते चला सी। पर एक गल मैनू दसो, उनदे लई वीज़ा लगदा है, उनदे लई जहाज दी टिकट लगदी है, उनदे लई उत्ते रहण दा खर्चा लगदा है, वो पैसे हैगे सन मुंडे कोल? पैसे सारे उनदे कोल ही आन, किन्ने दित्ते सी? तू लाख मेरे को ले गया, मैं आके मेरे बच्चा वगया जांदा है, पाली वाण वगया जांदा है, लाख च कोई नहीं होते पड़दा, कोई पता सॉरी को नहीं लगी। कोई बहुत ज्यादा रकम हैगी सी, उन्हें अपने टिकट तो उन्होंने लालच दे दिता, सानू इल्म नहीं हैगा। लालच की दिता? उन्होंने कहा कि असी ना अल्लाह दी रजा वास्ते असी भेज रहे हैं फ्री उमरा जी, फ्री उमरा अल्लाह दी रजा वास्ते, आशिक रसूल वो हैगे सी। किन्ने किया सी? बंदे दा नाम? असी तो नाम सुने सी कि भाई ना इधर लोग भेजते, सदाम शाह ਉਹਨੇ भेजा हैगा। सदाम शाह पीर है? हाँ जी, कित्थों दा? कक्कू आने दा हैगा। कक्कू आने दा? हाँ जी। अच्छा जी, फिर की होया? फिर वो उनके साथ तैयार हो गया और उसको इल्म ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा।
ये घर से भी लेके गया ख्वातीन? हाँ जी, खवातीन घर की हैं, वो तो हमारी अपनी है, उनकी खाला। 2 खाला उसकी गई हैं। सऊदी हुकूमत कहती है कि ये ममनुआ सामान लेकर गया है, यानी कोई ड्रग शरग लेके गया है, कोई मंशियात। ऐसा बच्चा ही नहीं साडा ना ਉਹਨੇ ਜੇਲਮ ਹੈਗਾ साफ सुथरे सारे। ਉਹ ਬੈਗ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸਦਾਮ ਸੈਨ ਦਾ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਮਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਅੰਮਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪੀਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹਦੇ ਡਾਏ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਅੰਮਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਰ ਹੀ ਲੈ ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਈ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ ਆ। इबरार ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ तो वो ही ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ आता ही नहीं ना, किसी ने भी नहीं देखा हुआ। और हमारे गांव का इबरार है, उसका वो दोस्त था। ਇਬਰਾਰ ਵੀ ਗਿਆ? नहीं वो नहीं है। इबरार किथे? इबरार इस वक्त जड़ाला में है और उसकी की अम्मी कहाँ है? वो उधर है, उनके साथ ही आपकी अम्मा भी फसा देती? फसा देती, बिल्कुल फसा देती। ਹੁਣ ਇਬਰਾਰ ਕਿਥੇ? इबरार जड़ाले आज तक